Okay, kom ons bid net saam. Vader, ons kom net in die naam van Jesus, Here. Here, ons vra vandag, Here, dat U ons elkeen kan teach vandag. Ja, Here, ons is oop om te ontvang, Meneer. Want U weet toch beter, Here. U sal weet en U ken alles, Vader. Vader, U always prepare the way before us, Father God. Here, baie dankie vir hierdie boodskap wat U vandag voorbereid. Die boodskap, Here, wat U alreeds vir ons vooruit gesit het om vandag te kan ontvang, Meneer. Ja, Here, ons is maar net wessels, Here. Maak ons hartjies nou oop, Here. Maak ons geestelike ore en ook nou oop, Meneer, sodat ons kan ontvang van U, Here. Met baie danksegging. Amen. Okay, julle het ek kan nie bly oor my soul. A spiritual leader that went before you and which God entrusts you with. Hierdie sal ek especially vat vir die wat jy weet, miskien new Christians, new believers, you know. You know, spiritual baby is so vital important want 'n geestelike mentor help jou die fondasie. Bou, jy weet. En ons sal op 'n latere stadium kom op hoe kies jy 'n geestelike mentor, vir wie volg jy, want dit is ook baie kritikal. As ek kyk in my lewe tot vandag toe, daar is goed wat ek doen in my lewe, omdat dit is wat ek geleer het en gesien het en gehoor het in my eerste geestelike mentor wat ek al ooit in my lewe gehad het. En dis hoe belangrik dit is, want veral as jy die wêreld uitkom, daar is ook al wat sê first impressions last longest. So kritikal is, jy sal dit altyd onthou, jy sal altyd met dit loop en jy sal dit altyd value, want dit was die first spiritual encounter. John 6 verse 44 says, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day." Matthew 23 verse 3. "So do and observe whatever they tell you, but not the works they do, for they preach but do not practice." This scriptures is telling me that somewhere, somehow, there is a mentor you will have to follow. Yes. And also, when the scripture says, whatever they tell you, but not the works they do, it just reminds me that no one is perfect. No apostle, no prophet, no evangelist, no pastor is perfect, no Christian. You know, so it just tells me that in us we are able to give more advice than we are able to practice it ourselves. Yes. And if we go on to Proverbs 27 verse 17, "As iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend," which tells me that two is stronger than one. En jy weet, ons kan maar maak wat ons wil, maar wanneer jy gebroken voel, wanneer jy afvoel, wanneer jy twyfel, jy weet, wanneer jy voel, jy het nie meer rede genoeg om aan te gaan in hierdie reis nie, dan nodig jy die skouer. Jy nodig die, dat jy het 'n geestelike moeder of vader vir hom sê, "My seun of my dogter, hou aan, jy het te ver gekom om nou om te draai." En ek is self 'n voorbeeld, die rede hoekom ek nou vandag hier kan sit, is oor mentors wat die woorde in my lewe gespreek het. Powerful words. Die nodige Judas in jou lewe om jou te push in die destiny en die calling. Ecclesiastes 4 verse 9 to 10, "Two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion, but woe to him who is alone when he falls, who has no one to help him up." Soos die Bybel het vir my sê, en die Bybel is so presies op dit, dan sê dit vir my, dit is baie belangrik, jy weet, en dit praat ook nie van wat se level of spiritual growth jy het. It's just referring to in general, you need a director, you need a spiritual mentor. And every Christian needs a spiritual mentor, each benefit and are stronger together. The question is whether or not you will reach out and seek the counsel and guidance of the mentor. Hierdie ons kan nooit verwys as ons eie oor nie. Ons kan nooit op 'n level kom wat ons aan glo, ja, ons weet genoeg of al te veel nie. Dan sal ons in 'n danger zone wees. Jy weet, want die vlees sal altyd fail, nee? Jy nodig het om die lamp aan die brand te hou. Hoe hou jy die lamp aan die brand? Om die regte spiritual associations te wees. En daar sal die mentor uitstaan.
Want hy is die een wat die pad al reeds voor jou geloop het. En wat jy goeie advies kan gee. Yes, the benefits are invaluable and provide a lifeline in the sea of life. There is far too many storms. But perhaps you are wondering what some of the key benefits might be of such a relationship. Is it worth it? While certainly not all inclusive, the following is a short list of key benefits from establishing a relationship with a spiritual mentor. Okay, so vir ons wat al gevoel het, maar ons kan net op die hele staat maak. Dis nie 'n probleem, daar's niks fout met dit nie. But you know what? God, die Here werk ongelukkig vir die mens. En hy sal iemand op die pad stuur. Hy sal weer iemand spreek. Dis hoekom baie keer mense hoef nie ver te soek nie. Dis dalk net weer paar mense. Jy weet, dis fisiese moeder of so. Wat wil jy kom sê? Kom by saam met my. Ek sê by saam met die Here. En net daai bietjie ook. Die mentorship gee ook nie so 'n huge amount of net al groot te verwag. Glad nie. Is net 'n bietjie boost, net 'n bietjie ek glo nie, jy kan nog aanhou, jy weet. So someone to believe in you. Everyone desires affirmation. Daar's mense wat in my calling baie glo. En whenever I doubt or when I question whether I should still go on or whether I shouldn't continue, then I think back to their words, how they compared me to great other bigger ministers, jy weet. En net hy bietjie maak jou, kom ons sê, jou geestelike selfbeeld baie groter en sterker. Jy weet, because now you're thinking to yourself, okay, they know much better than you. Hulle is nou al baie jare wat hulle met die Here aankom. So if they can give you positive affirmations, then who are you to doubt in yourself? Jy weet. A mentor is someone who believes in you, even when understanding all the clutter and imperfections in your life. Daar sit waar ons gaan weer bespreek oor die belangrikheid van wie jy kies as jou mentor, of wie die Heilige Gees jou na verwys as jou mentor. You know, because it can't be someone who judges you. Yes. It can't be someone that as jy kom en sê, ek het al weer foutier Pastor Wendy en help my asseblief, wil jy so weer sê. It can't be someone that will say, yeah, first go and finish everything on in the world. No. It should be someone that will tell you, repent right now. It's only the people that looks on your past. It's only people from the world that judges you. But Jesus is the one. Hy is een wat nou onmiddellik die lyn trek tussen jou nou en jou toekoms. Jy weet hy kanselleer nou jou verlede uit jou uit. So dis maar net 'n tip om te gee dat you should know the mentors you choose. Someone who will listen carefully to your passions, to your dreams, to your goals, to your hang-ups and immature ideas and provide caring, objective input. You can trust, which takes into account the sense of how God is working in your life. Jy weet, so verkieslik iemand wat alreeds dit in 'n spesifieke area waarin jy opereer wat jy deurmaak nie. Of your calling or your ministry, you know, it should be someone that, but iemand wat ook min of meer die background dieselfde is, jy weet. As jy nou deur 'n depressie gaan, fine, you know that pastor, so they went through it for years and it's a part of their testimony. Dan moet jy daarna toe gaan. Because they will be the ones van hulle first hand experience. Because you can't go to someone that doesn't know what they will be talking about. Okay. Provides a role model. A mentor is a tall order to fill by presenting themselves as a role model. That is not only in talk but in walk. Ja, verkieslik iemand wat jy weet, hy vrees regtig die Here opreg. Is die iemand wat vir jou 'n verkeerde eksempel is van een voet in die wêreld, een voet in die Here, of like a down-mindedness or unstabiliness. No, it won't be good. Because the thing is, the secret is, if you look at your spiritual mentor and you see yourself, you should be able to see that mentor in yourself at the end of the day. So wiese voorbeeld gaan jy op een of ander dag wees as jy na jouself kyk. So dis hoekom dit so critical is. We should know the mentor in our life. Okay? Spiritually, this means that they lead with their life. It's commanded by Scripture, where it is evident they are led by the Holy Spirit and present a godly role model of Christ-like behavior in those they mentor. Seeing a godly life fall out in an invaluable benefit. Ja, dan moet regtig waar hy boundaries and principles, godly principles.
dit moet uitstaan in hulle lewe. Want as dit nie uitstaan nie, dan sal hulle ook nie vir jou kan, oplig en verbeter en geestelike. Seeing a godly life live out in promote spiritual growth. Ja, het is belangrijk om op te voelen. Je kan niet in stagnation zijn. Then where's God's work? Where's the spirit of God? He is a God of new things every day, all the time. Spiritual mentors are by definition to help others develop a solid pattern of spiritual discipline in their lives, which helps deepen their personal relationship with God, help them to grow in the image of Christ, and prepare them to become most usable for the kingdom. So your mentor moet jou challenge. You can challenge, you can push. Hy wil hy sense of thing like creator, but vir jou ook laat voel, ek kan mos nie net op een plek kan staan nie. Iewers moet ek breekbaar raak. Jy weet, Here moet my kan gebruik iewers in sy koninkryk, ja. This activity includes formal and informal Bible study, directed reading, training gifts, and ministry direction. The spiritual life patterns established early on in this relationship are designed to benefit those mentored a lifetime. Provides accountability. Today's cultural development provides many landmines and divisions. It is not difficult for the enemy to attempt to derail someone who earnestly desires to deepen their relationship with God. So jy weet, omdat die aanval van die vyand ons ligtaar is of soos ons lewens neem, moet jy iemand wat jou check-up doen, jy weet. Jy moet regtig waar iemand die because if they don't do it, dan kan jy miskien in spiritual blindness gaan ingaan. Dan kan jy miskien ook sekere goedjies doen and then you don't even know it's things you need to remove out of your spiritual life. But miskien alles vir jou moeiliker maak te doen. Dus kom jy daar is van hulle klaar die pad gaan doen. And they even help prepare the way before us. Let's say God help us. Yes, God uses them to help prepare the way before us. Maar eerst geestelike mentor al gesê, prevention is better than cure. Dit is eigenlijk lief om te sê dat, jy weet, het er rede hoekom hy alles vir ons mense sê. Want hy was daar, jy weet. En is wat so belangrik is, they must know what they're talking about, or teaching about. Consequently, having a mentor accountability partner is an invaluable benefit for asking tough questions, heading off danger, and derailing diversions. Samuel and Saul, 1 Samuel 9:15, is an encourager. The me generation of today does not widely promote the notion of encouragement to others. While the Bible says that we should look out for the needs of others, we often fail in our follow-through. Mentees benefit from proactive encouragement from their mentors, who understand the power and value of this critical motivator. Die geheim is basis dat the mentor hy sing op homself as hy vir jou because we all just human. Dis hoekom baie moet so uitdruklik sê, we all need each other. Ons is sterk. Mekaar kan. Nou gaan voel ek met gestig van ek het iemand gehelp and busy doing kingdom's work, I'm busy doing it for the Father. En het ook nie, hy het ook nie vernietig hy dan gegaan. That's why I always say like, the things we are going through now, it's to counsel someone else in the future out of that same specific things. Okay. Mentees benefit from proactive encouragement, I already passed that. Available in times of crisis, yeah. The Bible says that we will experience trials in our lives. We don't know when, their nature, duration, and date, but they will come. Mentors provide a tremendous benefit to those mentored as they experience trials in their lives. So die Here gaan nie verniet mentors haarsê nie. As hy nie dat wat hy deurgemaak het. En ons weet net mense wat dat wat hy deurgemaak het, is die leiers wat vir jou kan sê, hier dat om te lei is die oplossing. En jy moet uit die foute leer, jy moet val en dan net weer opstaan en altyd. Okay. Once established mentors can then help to monitor, suggest adjustments and counsel along the way as needed. The real benefit in these areas is helping ensure
that the balance of personal and spiritual goals is appropriate. Example, keeping God as the central focus and priority. Ensuring that the men's spiritual growth pattern is not disrupted by other pursuits. Jy weet, want dit praat vir my van distractions wat inkom. Dinge wat die vyand kan heel moontlik gebruik. Jy weet. Maar omdat hy mentor is, al klaar het hy geloop, sal hy weet. Daai ding sal die vyand heel moontlik as 'n struikelblok gebruik. Daai ding kan heel moontlik lê na val. Daai ding kan, so the list will go on and on, you know. So it's also for us a key to, or assurance to, that we must believe in our mentors. Okay. Provide trusted counsel in life decisions. Yes, mentors provide invaluable benefit for providing counsel in major life decisions given the depth of knowledge and relationship developed with the mentee. Some of these decisions come quickly and others may be prepared for. Regardless of the urgency, having a trusted objective advocate for weighing major life decisions is extremely valuable. Paul and Titus, yes. Benefits other relationships in your life. As mentees grow in their faith and pursuit of a godly Christ-like life, virtually every other relationship they have will be positively impacted. So jy weet nie, jy nodig hy stigting. Van jou mentor is nou, let's say bijvoorbeeld 20 jaar al by die Here en jy is 5 jaar by die Here. Maar jy nodig nou die stigting en die influence in jou lewe. Want dit help die saad, jou geestelike grond vrugbaar. Okay. This changed life has the potential to build relationships, draw others to Christ, and influence others toward a similar experience. Yes, so it's like you are a direct example of your mentor. Galatians 5 verse 23 to 24. We'll elaborate more on it. Okay, provides an opportunity to give back. Yes, changed lives draw others to themselves as they see the Spirit of God at work and will establish the groundwork for the mentee to potentially become a mentor to others as God leads. So die mentor het nou, kom ons sê die gawes of die skerp en die geestelike insig en alles en experience om vir jou te kan train om môre ook 'n mentor te wees vir ander. So nou het ons vandag geleer, jy ken wat op ons uiteraard. Ons kan maar doen wat ons wil. But we can't avoid it. We can't go in isolation. It's okay to, give God so much attention to work in a relationship all the time with the Father. But we are missing out of His word through people. En dan wys die Bybel weer eens ons dat die Here gebruik mense. Okay. God's great commission for our lives is to make disciples. So hier sien ek nou die hele riglyn. We need to be discipled, to be a disciple, and then to make disciples. Becoming a mentor is a response to this command, hallelujah. And the benefit to others cannot be measured in human terms, only from an eternity perspective. Julle gee spesiaal nou vir my, hoe tap ons van mekaar, hallelujah. Ek ontvang weer van my geestelike vader en moeder. Fyn ek is gestig. Ek leef weer by die Love Revolution groep. En daar is weer 1 of 2 wat meer stigting nodig het. And many times it's not immediate moment, But like I always say, even just okay. Many times you don't see the results immediately. Maar môre dan as jy teer moeilik gaan na kan nie, dan leer ek jou gesê. Dan jou skaars is maar net op wyse waar jy uitgaan. Dankie meester. Becoming a mentor is a response to this command, and the benefit to others cannot be measured in human terms, only from an eternity perspective. The true opportunity to give back and invest in the kingdom is the investing in lives of others. En hierdie punt het ek so baie uitgemis. In meer eenvoudige woorde, ons dien die Here. We will find that in Matthew 28 verse 19. We'll elaborate more on this principle.
Mentoring relationships take various forms. Those most familiar is a senior to a junior. However, peer mentoring is also a viable approach. I encourage an open mind, allowing God to lead. He is perfect in His wisdom and will bring the people together that He desires in a mentor-mentee relationship. Amen. He will. Trust Him and be alert to God's activity. Is He speaking to you that you need a mentor? Has He introduced you to new people that you immediately spark to, which appear to be godly? Amen. Do you have issues, decisions, uncertainties in your life that are crying out for counsel? Whatever the circumstances, God is at work around you and will make it clear whose paths cross for mentoring purposes. The benefits are priceless. Here baie dankie. Vir ons so baie gestig nou om weer eens te laat besef dat die Here werk deur mense, dis wat die klein gevat het. Die Here werk deur mense. Ons moet gehoorsaam is aan die elders sodat ons op môre as ons wil verwag dat die Here moet vir ons gebruik as mentors. Dan moet nou al gehoorsaam aan hulle is sodat die wat die Here vir ons aan mee vertrou ook gehoorsaam is aan ons. Maar iets wat ek graag wil, wat ek so heavy op my hart het, is dan moet ons die regte mentors kies, ja. You know, it should be someone that we really trust, you weet. Yes, yeah, really trust. And you must have the conviction. En ek sal verkies iemand wat die Here so verskriklik vrees. Rather operating too much in the Holy Spirit than of own wisdom. Yes, hallelujah. Because they carry the spirit of conviction. And discernment. Very careful. Yeah. And they are obedient. Hulle doen dit wat die Here op hulle hart lê. Jy weet, they're not afraid of rejection or judgments or anything like that. Kom ons lê af en gebed. Wil jy nie kom afsluit nie asseblief? Amen. Amen. Dankie vir die voorreg om kan af te sluit met gebed. Dit was 'n geseënde tyd, die boodskap het kragtig deurgekom en dit stig ons opreg om so te kan as namiddagure hierdie Saterdag namiddag te kan praat rondom mentors en die Bybelboek sê dat ons nodig dit in die lewe. Ons sal nie kan op ons eie wysheid, insig, kennis sal klaarkom of die pad uitstap sonder om moedeloos te raak. Dis hoekom mentors ook daar is in besonder om vir ons aan te moedig, aan te stig en vir ons 'n skouer aan te bied as ons wil opgee. Ek wil nou hier gelees het nog voor ek afgesluit het in die boek van Job 28 vers 20. Ek wil graag net die opskrif lees wat sê: wysheid is by God alleen bekend, terwyl hy vir die mens as sy wysheid beskik het, die vrees van die Here en die Here vrees vir die kwaad. Wysheid is by God alleen bekend, terwyl hy vir die mens as sy wysheid beskik het, die vrees van die Here en die vrees vir die kwaad. Dat ons moet regtig waar aanskou dat sonder die wysheid van die Here alles te vergeefs. Ons nodig baie goddelike wysheid om kan hierdie goedes aan te vat, om te mentor, om ander weer aan te moedig en aan te stig op die evangeliepad. Dit is 'n groot tak wat op so iemand se skouers rus en ek hou van die bemoediging wat ek altyd sê dat as iemand vir die eerste keer tot bekering kom, dan is hy mos nog 'n geestelike baba. Die persoon begin kruip regtig nou eers. En ek hou alles van die neiging wat ek maak dat daar is ook sommige beeskalwers wat so swak gebore. Jy moet hulle gaan voed met 'n bottel en besonder van hy is nie in staat om sy nek te lig en te drink by sy ma nie. En ons moet aanskou dat sommige mentors moet kan vat om die bottel te dra na die een wat jy moet gaan stig, na die een wat jy moet bou. Yes. En nou kom ons sluit gou af. Hemelse Vader, Here, dankie Here vir 'n voorreg soos die Here. Dankie Here dat U dit vir ons moontlik gestel het, Gees van God.
Here, eerstens kom bedank ons U in ter volle, Here, dat U so kragtig deurgekom het, Hemelse Vader. Here, dat U vir ons weer eens so opnuuts laat besef, Here, dat mentorskap in hierdie lewe is uiters belangrik. Here, dat 'n mentor kan iemand 'n skouer aanbied wat wil moed opgee, wat voel, maar dit is dan nie meer die moeite werd nie. Dan is die mentor daar geplaas om 'n posisie vol te staan in die goddelike gesindheid. Hemelse Vader, dankie Here dat ons weet, Here, ons aanskou hierdie namoedigure die rots waaruit ons gekaap is. Here, en dankie dat ons weet, Here, ons mentors wat U aan ons toe vertrou het, gaan ons lei na hoër en hoër hoogtes in die naam van Jesus. Here, dankie dat ek weet, Here Gees van God, U seën hierdie topik in besonder, Here. Die gesprek wat ons kon deel saam met mekaar, Hemelse Vader, Here, U seën dit in besonder en ek spreek die bloed van Jesus oor dit, Here, dat dit gaan op vrugbare grond val binne in ons harte en dat dit sal groei in die naam van Jesus, dat ons kan môre oor môre 'n maand of 2 maande weer nog steeds kan herkou aan die boodskap wat vandag deurgekom het in die naam van Jesus. O Here, my siel loof U, my siel prys U, my siel aanbid U, want daar is niemand soos U nie, Here. Die mense verander, maar U bly deur en deur dieselfde. O Here, kom seën ons in hierdie naamdag, Here. Kom seën ons weer eens so opnuut, Here. En ons weet, Here, U is daar in ons tye van benoudheid. Here, U is eintlik die beste mentor in die hele wêreld. Omdat U nooit U rug vir ons gee nie, Here. U raak ook nooit moedeloos vir ons, Here. Ons stel U so baie teleur as mens, maar Here, U stel ons nooit teleur nie. Gees van God, daar waar ons U teleurgestel het met woorde of met daad, Hemelse Vader, vergewe ons ook weer eens in die naam van Jesus, Here. Dat ons maar net elke dag net gaan strewe na beterheid en beterheid in die naam van Jesus. En dankie dat ek weet, Here, die guns van U rus op ons lewens in die naam van Jesus. Here, ek vra nie al hierdie goeders, vra ek nie dat ek dit verdien nie, Here, maar ek vra al hierdie goed in U onfeilbare naam, die naam bo alle name, in Jesus magtige naam. Amen en amen. Glory.